بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایماندارو اے مومنانو لا تقولوا راعنا مواست مشتبه الفاظ لرا وقولوا وایاست انظرنا لفظ د انظرنا وایاست واسمعوا اللہ وی قبول کے زما حکم لرا وللکافرین دید فارد کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک ما یود الذین کفروا نخوشی حاکسان چی کافران دی من اہل الكتابی دا اہل کتاب سا وللمشرکین او ند مشرکان سا ان دا خبرا ينزل علیکم چراولی جلسی پتے باندی من خیر خیر من ربکم طرفا دربستی واللہ اللہ رب العزت دے یختصو خاص کی برحمته خپل مہربانی لرا خپل رحمت لرا من دهغ چا دفارا یشاؤ چی داللہ ارادہ سی چی داللہ خوش سی واللہ اللہ رب العزت دے ذو الفضل العظیم خاون دلوی فضل دے مالک دے دلوی فضل ما ننسخ هغا چی لری کمر من آیت یو آیت او ننسیها یا ایر کو استاد زڑسا نأتی بخیر منها مر راوڑو بخیر بہترا پا اجر کی منها دہغ مخکنی آیت سا او مثلها یا پشان دہغ مخکنی پا اجر او ثواب کی علم تعلم ایستا یقین نستا استا باور نستا ان اللہ یقینا اللہ علی کل شیء پہرش باندی قدیر قدرت والا دے علم تعلم ایستا باور نستا استا یقین نستا ان اللہ یقینا اللہ لہو خاص اللہ لرا ملک السماوات بادشاہی داد آسمانو والارض یودمزکی وما لکم نستسقی دفار من دون اللہ ما سوا داللہنا من ولی چوک دوست ولا نصیر او نچوک امدادی ام تریدون آیاتی غاڑے اندا خبرا تسألو رسولکم چتی پشتنا وکے دخپل پیغمبر سا کما سئل موسیٰ لکا سنگ چی پشتنا سے واد موسیٰ علیہ السلام سا من قبل فخامخ کی ومن يتبدل الكفر بالایمان چاچی خوشقی کفر لرا پا بدلد ایمان کی چاچی واخستے کفر لرا غرق کفر لرا بالایمان پا بدلید ایمان کی فقد ظل تحقیق سر دا انسان خطاسو سواء السبیل دا صحیح برابر لارسان